न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं शेड हॉस्पिटल जो कि नागन चौरंगी के करीब में है, बड़ा मशहूर है और ये NGO पे चलता है। मेरे साथ मौजूद हैं असलम फिक्री साहब। चाहे वो पाकिस्तान का कोई आज़ादी का दिन हो या किसी की खुशी और गम का दिन हो या पाकिस्तानी की बका का दिन हो या कोई भी ऐसा दिन हो या कोई भी ऐसा मसला हो, हर मसले पे ये खड़े हो जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए, चाहे वो सुनी जाए या ना सुनी जाए, लेकिन आवाज़ उठाना इनका फ़र्ज़ है। तो आज इनके साथ क्या वाक़या हुआ शेड हॉस्पिटल के अंदर, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल मसला क्या है। सबसे पहले मैं CNBC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ असलम अली खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे एक कॉल पर वो हर जगह हमारे साथ खड़े होते हैं। जिस तरह मैं हर मसले पर खड़ा होता हूँ, इसी तरह ये उसकी कवरेज करने के लिए खड़े होते हैं तमाम काम छोड़ करके। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस सरपरस्ती की जद्दोजहद में उनका भी पूरा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं आपको एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में आप माजरत का रोक रहा हूँ। देखिए, हमारा फ़र्ज़ है और ऐसे हर सहाफ़ी का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हकीकत को दिखाना चाहिए। तो मेरा भी एक काम कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है एज ए सहाफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको शेड हॉस्पिटल जिसकी मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी थी, सिर्फ इस वजह से आया कि इस उम्र के अंदर मैं अकेला तन भाई की तहमदारी सिविल हॉस्पिटल जाकर नहीं कर सकता। हालांकि वहाँ मेरे ताल्लुकात हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने तरजीह दी कि थोड़ा पैसा खर्च हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन घर के करीब हूँ, मैं पैदल भी भाई के साथ आ जा सकूँ। इस मकसद से मैं आया था। लोगों से तारीफ भी बहुत सुनी थी। वो कहते ना दूर के ढोल सुनाने नजर आते हैं, खोदा पार निकला चूहा, तो वही मेरे साथ हुआ। और अल्लाह ताला ने ये काम, हालांकि एक अरसे से हॉस्पिटल था, एक अरसे से हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने वक्त के फिरौनों का असलम अली के हाथों में काम करना था। तो मेरे भाई को अचानक जो है ऐसी कंडीशन आ गई कि वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो गया, चल नहीं फिर पा रहा, पैखाना भी उसका निकल गया। तो जब मैं एमरजेंसी में पहुंचा, जब मैं एमरजेंसी में लेकर अपने भाई को पहुंचा, तो डॉक्टर ने बगैर चेकअप के कहा कि आपके भाई को कुछ नहीं है, आप इनको घर ले जाएं। मैंने कहा मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर घर ले आने की पोजीशन होती मैं आता क्यों? मेरा भाई चल नहीं पा रहा, मदहोश पड़ा हुआ है, पैखाना उसका कपड़ों में निकल गया है, तो ऐसी कंडीशन में इसको घर में कैसे रखा जा सकता है? तो उन्होंने कहा इसको कुछ नहीं है। मैंने कहा ये बात तो मुझे एम्बुलेंस, जो सिंध गवर्नमेंट को भी सलाम करता हूँ कि फ्री में मुझे फर्स्ट टाइम एम्बुलेंस मिली 1122 के ऊपर, और एक पैसा उन्होंने मुझसे नहीं लिया। इनसे अच्छे तो वो लोग हैं कि उन्होंने पूरा चेकअप किया और कहा आपके भाई को वाकई ना ब्लड प्रेशर है, कोई चीज़ नहीं है। तो वही डॉक्टर ने बगैर देखे तो क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन जो उसकी कंडीशन थी उनको चेक करना चाहिए था। और एमरजेंसी का कानून बता दूं, 12 साल हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं भी बैठा हूँ शफकत अब्बासी साहब एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी के साथ, इतना तजर्बा उसका भी नहीं था, बच्चा डॉक्टर था। तो मैंने कहा भाई आप देखो तो सही, कंडीशन तो चेक करो, फिर भले हम ट्रीटमेंट दें, आप फर्स्ट एड दें, आपका फ़र्ज़ बनता है, भले आप दाखिल करें ना करें, फर्स्ट एड का घर भेज दें। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। जब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट का जब हवाला दिया तो डॉक्टर को थोड़ी सी फिक्र लगी कि ये कानून बता रहा है, तो वह उसने फिर ये कहा कि अब इसको शिफ्ट कर दिया जाए बेड पर, वरना इतनी देर तक हम उसको स्ट्रेचर पर लिए खड़े थे। तो जैसे इसने ये कहा, पीछे से एक डॉक्टर मेरी नज़र पड़ गई इत्तेफाकन, उसने इशारा किया इनको भगा दो। तो मैंने उस डॉक्टर को कहा, मैंने कहा औरत होकर तुम इतनी फिरौन बनी हुई हो। मैं उन पर नाराज़ हो गया। मैंने कहा तुम्हारा दिल तो नर्म होना चाहिए, फिर डॉक्टर का पेशा, तुम तेरे पेशेंट को भगा दो। मैंने कहा तुम्हारा बाप नहीं भगा सकता। मैंने तल्ख कलामी लाजमी बात है, मेरे भाई को निकाला जाना है। मैंने उनको कहा भगा नहीं सकता, इसका इलाज अब यही होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे इलाज। मेरे बेटे ने, भतीजे ने मुझे समझाया कि हम करते हैं बात, आप बाहर चले जाएं। अभी मैं बाहर पहुंचा, 5 मिनट बाद मेरा भतीजा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा ताया अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने कहा वो तो कह रहे थे कि बिल्कुल सही है। कह रहे हैं उन्होंने इंजेक्शन मंगवाया कि फौरी ज़रूरत है, वो इंजेक्शन मंगवाया गया। वो मेरे वालिद को भी लगा था, जब तबीयत इस तरह की कंडीशन होती है, झटके आते हैं बंदे को, तो मुझे भी एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा अभी तो ये कह रहे थे घर ले जाओ, तो खुदा न खाता रास्ते में हो जाता मैं क्या कर लेता, यहाँ एड तो मिल गई ना चाहते हुए भी। तो इंजेक्शन लग गया। उसके बाद उन्होंने पैगाम भेजा कि 50,000 रुपये फौरी तौर पर जमा करवाए जाएँ और 15,000 डेली खर्चा अगर आपको मंजूर है तो हम एडमिट करते हैं। जो कह रहे थे इसको एडमिट नहीं कर सकते, वो एडमिट तो तैयार हो गया, इसका मतलब जेन्युइन पेशेंट था।
اور اتنے فرعون بنے ہوئے کہہ رہے ابھی چاہیے 50,000. میں نے کہا دیکھو پیشنٹ کی زندگی اہمیت رکھتی ہے, یہ پیسوں کا انتظام تو کہیں سے. پھر میں نے یہ ضرور سوال کیا گیٹ پر کھڑے ہو کر, پوری انتظامیہ کو للکارا, اس پر 4-5 گارڈ میرے پر چڑھ دوڑے, وہ ثبوت بھی دکھا دوں گا جسے مجھ سے زرکوب کیا گیا, مجھے دھمکیاں دی گئی. میں نے کہا بلاؤ رینجر پولیس کو, اگر میں جرم کر رہا ہوں ویڈیو بنا کر, میں اپنی حق کی آواز بلند کر رہا ہوں, ابھی تو چینلز بھی آئیں گے, ابھی تو مجھ سے گھبرا رہے ہو موبائل سے. تو میں نے کہا یہ بتائیے میں 50,000 کہاں سے لاؤں؟ 24,500 مہینے کا میرا بل ہے الیکٹرک کا, 30,000 روپے کرایہ, میری پینشن تو اس میں ہی ختم ہو گئی. تو اللہ نے برکت دی ہے, ویلفیئر کے کام بھی اس سے ہی کرتا ہوں, گھر بھی میرا اللہ تعالیٰ بچوں کے ذریعے جس طرح بھی چلوا رہا ہے, تو میں کہاں سے 50,000 روپے لاؤں بھائی؟ اسی وقت کیسے لا سکتا ہوں جبکہ ہاسپٹل تو NGO کا ہے, اس میں چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں 50,000 کیسے دوں؟ پھر آپ کا ہاسپٹل تو NGO ہے. تو میں نے کہا NGO کا فنڈ کہاں ہے, وہ اس کا جواب دو. اگر فنڈ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ, میں گورنر سے لاؤں, وزیر اعلیٰ سے لاؤں, کہیں سے بھی لاؤں, آپ کو لا کر دوں گا. لیکن میں 50,000 روپے کسی ادھار مانگنے کی پوزیشن میں, اور پھر ایک جو ہے جھٹکا پہلے ہی دے دیا کہ 15,000 ڈیلی. تو میں نے کہا وہ روز 15,000 کس سے لوں گا, چلو 50,000 بھی میں کر لیتا ہوں. تو مجھے جواب دیں بھائی پیشنٹ کی زندگی کی اہمیت ہے یا پیسے کی؟ میں آپ کے ادارے سے لے کر دوں گا یا شیپا سے کس سے بھی لے کر دوں گا, لیکن آپ میرے بھائی کو فرسٹ ایڈ دیں, اس کو بچائیں. لیکن ان لوگوں نے بدماشی کی, بلکہ ایک اندر سے بندہ آیا ان کا اور مجھے ایک سائڈ پر لے گیا. جب اس نے دیکھا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا کہ میں سچ اور حق بات کر رہا ہوں, تو مجھے خاموش کرانے کے لیے بندے کو بھیجا گیا. اس نے کہا کہ بابا ناراض نہ ہو, آپ یہی چاہتے ہیں نا جو آپ نے جو کچھ کہا ہے, ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھو میں آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں, دھوکہ نہیں کرنا. لیکن انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. اندر جا کر انہوں نے میرے بھائی کو ڈسچارج کر دیا, اور ریزن کیا لکھا ہے کہ بیڈ خالی نہیں ہے, جبکہ وہ پھنس چکے ہیں قانونی طور پر. جب ایڈمٹ کر رہے تھے 50,000 لے کر, تو بیڈ کا کیا تصور ہے, وہ تو CCO پیشنٹ تھا. تو انہوں نے میرے بھائی کو زبردستی ڈسچارج کر دیا اور مرنے کے لیے ہمیں بھیج دیا کہ جہاں مرضی آئے جاؤ. اگر وہ راستے میں کا واقعہ ہے یہ جمعے کی رات تقریباً 1 بج چکا تھا, اور ہمیں رات کے 1 بجے انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ آپ جہاں مرضی آئے لے جائیں, سول لے جائیں, جہاں لے جائیں. اور ایمبولینس بھی نہیں منگوا کر دی جو ان کا فرض بنتا تھا. جب ریفر کیا ہے تو ایمبولینس یا تو اپنی دیتے یا گورنمنٹ کی منگواتے. ہمیں 2300 روپے کی ایمبولینس کرنی پڑی ایمرجنسی میں. تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ ہاسپٹل مسیح ہے, یہ تو عوام کے نام پر, غریبوں کے نام پر لوٹ ہے, ان کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے. اور میں نے وہیں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اس کو گورنر صاحب سے کہہ کے اور اس کو سیل کرواؤں گا. گورنر صاحب نے نہیں سنی تو ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال دوں گا. یہ میری ویڈیو موجود ہے. سول ہاسپٹل پر میں نے آرمی چیف صاحب کو مخاطب کیا کہ میں آخر اتنی قربانی ملک کے لیے دے رہا ہوں, تو آخر اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ آج میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور سول میں میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے کچھ نہیں پتا. یہ میں نے وہاں بھی خطاب کیا سول میں. تو اتنا بڑا ثبوت دے رہا ہوں, اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ سمجھو مسیحا نہیں ہے, دہشت گرد ہیں. یہ سماجی دہشت گرد کا لقب دیا ہے میں نے لوگوں کو, اور میں ان کو نہیں بخشوں گا. اب دوسرا جو احتجاج ہے وہ ہم جو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا محسن علی ایڈوکیٹ جو بین الاقوامی انتہا تنظیم کا پاکستان میں نمائندہ ہے, میں اس کو ثابت بھی کر چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی باتوں میں آ کر کے ایک مذہبی تنظیم میں نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ویڈیو بتا دے گی تو ایک مرکز ہے, عالمی مرکز, وہاں پر ہمیں بلیم کیا گیا, وہاں ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ کہو گن پوائنٹ پر کہ آپ نے قادیانیت سے تائید کیے, جبکہ ہمارا قادیانیت سے کوئی تصور نہیں ہے. سید محمد جون پور کی تعلیمات ہے, اس میں قادیانیت کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہمیں بلیم کیا جھوٹا. یہ بھی میں کورٹ میں جاؤں گا, عالمی فضان مدینہ جو بھی ان کی ہے, میں ان کو چیلنج کروں گا کہ آپ نے ہماری پوری کمیونٹی کو کس طرح بلیم کیا. جو لوگ آپ سے ڈر گئے وہ جو مرضی اقرار کریں, ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن آپ ہمیں قادیانی نہیں کہہ سکتے. یہ بہت بڑا جرم ہے آئینی طور پر کہ کسی کو قادیانی قرار دے دینا بغیر ثبوت کے. جبکہ میں تحفظ ختم نبوت کے لیے میری ساری زندگی, میں خود جو تحریک نام کا غازی ہوں, اور ابھی بھی تحریک ختم نبوت کی 2 کانفرنسیں کرنا چاہتا تھا. ایسے منافق مولویوں کے ایسے مجھے معطل کرنی پڑی. لیکن مجھے پھر بھی فخر ہے کہ میری کوششیں رنگ لائیں. ان لوگوں نے دہشت گردوں نے شہزاد پور میں جا کر میرے مرکز پر قبضہ کیا, جو ہماری ذاتی پراپرٹی ہے, ہمارے آباجداد کی. وہاں ختم نبوت کانفرنس کی آڑ میں ان لوگوں نے وہ کھیل کھیلا ہے کہ ان کو میں بخشوں گا نہیں. لیکن میری خواہش پوری ہو گئی کہ میری برادری کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہو. اللہ نے میری خواہش پوری کر دی. اب بھائی کی طبیعت کیسی جب سول ہاسپٹل لے کے گئے؟ اب دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتا ہے, ایک بات پھر اللہ نے میری سن لی کہ میرے بھائی کو ایک دن میں کھڑا کر دیا, جو میں سوچ نہیں سکتا تھا. رات کو وہ اپنے پاؤں پر چل کر اور گھر آ چکا ہے. یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ سول ہاسپٹل سے اس کو ٹریٹمنٹ ملا, اور ایک ہی
बस वो रात गुजरी। वहाँ सही हुआ है। बिल्कुल बेहतरीन उसका इलाज किया है, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है। शुक्रिया अदा कर दें सिविल हॉस्पिटल के। बिल्कुल बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल का मैं बल्कि अपने मोहसिन और सरपरस्त आला डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहब को भी मुतला कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ जो मैं ये साथ इस वक्त क्या हो रहा है शेड में, उनको बता चुका हूँ। मैंने कहा आपने एक्शन लेना है इस पर। तो उनकी तरफ से भी मैं पूरी तंजीम की तरफ से मेहरान की और जो हमारी NGOs हैं जो हमारी हम ख्याल है उनकी तरफ से मैं सिविल हॉस्पिटल वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मौत के मुंह में दिखाया और तुमने उसे मौत के मुंह से निकाला। खराज तहसीन सलाम अकीद वजीर सेहत को भी, वजीर आला सिंध को भी, कि जो दावा करते हैं वो गलती होती है सबसे, लेकिन जो दावा करते हैं कि बेहतरीन ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल में मिल रहा है। मेरा अपना कज़न भी वहाँ पर एक अरसे से रिटायर होने वाला है, तो वाकई वहाँ पर सहूलियात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाई की जान बची, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, ये थे असलम फ़िक्री साहब और जिनकी गुफ्तगू आपने क्लियर हर चीज़ को सुनी, और इस वीडियो को देखिएगा लाजमी, ताकि आपको हकीकत का पता चले कि इन जैसे हॉस्पिटलों के अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, हर डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर एक मसीहा होता है, जो लोग अपनी एक फरियाद, अपनी उम्मीद लेकर जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरे भाई की तबीयत सही होगी, लेकिन शेड हॉस्पिटल की इन्हीं की जुबानी आपने सुना किस तरीके से, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कसाई हैं माजरत के साथ, मुझे अल्फाज, हमारा जुमला सख्त है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो इनके भाई के साथ हुआ, ये तो एक दुनिया में निकलते हैं हर जगह इनके ताल्लुकात भी हुए, जब इनके साथ ऐसा हुआ तो आम आदमी के साथ वहाँ पे क्या होता होगा। लोग तड़पते हुए बेचारे मर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर, आपको सोचना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपको एक शिफा दी आपके हाथों में, आप मसीहा कहे जाते हैं कि अल्लाह ताला के बाद आप पे एक उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनके भाई के साथ किया गया, शर्म आना चाहिए उन डॉक्टरों को, डॉक्टर कहलाने वालों को। तो गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, आर्मी चीफ से इनकी मुतालबा है, गुजारिश है कि ऐसे हॉस्पिटलों की तहकीकात की जाए और सील किया जाए। और मैं एक असलम फ़िक्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे कई लोग आए कि शेड हॉस्पिटल की फरियाद लेकर कि वहाँ पे हमारे साथ बड़ी जास्ती होती है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जहाँ से इनको देखते कि मोटी रकम मिलने वाली है तो उनकी तो देखभाल करते हैं, या कहीं ऊपर से फ़ोन आ जाता है किसी का तो उसकी देखभाल, लेकिन जो अल्लाह के सहारे लेकर जाते हैं अपने मरीज़ को, वहाँ उनको तड़प तड़प कर मरना पड़ता है, जिस तरीके से असलम फ़िक्री साहब ने अपनी फरियाद की। लेकिन वहाँ पे भी इनके साथ सही नहीं हुआ, इनको आखिर सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ा। आखिर इन्होंने अपने अल्फाज सिविल हॉस्पिटल के लिए क्यों अच्छे अल्फाज याद किए, क्यों कि उनके साथ वहाँ पे सही हुआ, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इनके साथ सही किया, तो आज इनकी तारीफ भी की। लेकिन एक बार फिर इनका कहना है कि ऐसे शेड हॉस्पिटल जैसे लोगों को सील करना चाहिए। लोग इनको एड देते हैं, पैसे देते हैं ताकि ये चलें, गरीबों की इलाज कर सकें, लेकिन वहाँ पे 50 लाखों रुपए की डिमांड की जाती। तो मैं एक बार फिर वज़ीर सिंध, आर्मी चीफ और गवर्नर सिंध से फरियाद करूँगा, उम्मीद करूँगा कि ऐसे हॉस्पिटल की फिर एक बार तहकीकात की जाए, ताकि ऐसे हॉस्पिटल बंद होना चाहिए जो एड लेकर अपने घर को खर्चा चलाते हैं, सोचना चाहिए। और शेड हॉस्पिटल की मैं कई प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, इनकी जो सेमिनार होते हैं उनको भी कवर करता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर मुझे मौका मिला तो उस सेमिनार के अंदर ज़रूर मैं सवाल करूँगा शेड हॉस्पिटल के MS को, CEO को, जो लोगों के साथ जिस तरीके जान से खेला जाता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।